बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, स्वाबी में जलसा हो गया और बड़ी काल की बात की गई है कि फाइनल काल आने वाली है। और दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है पीटीआई की, ये कंप्रोमाइज्ड है। इसको हम सियासी बयान देखें या फिर कोई ख़तरे की घंटी है इसमें? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी नवंबर के महीने में एक मरतबा फिर उबाल आया है, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सवाबी जलसा जो हुआ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और उस दौरान जब सवाबी में जलसा होना था, यहाँ शहर इक़्तिदार में जो हो रहा था, फिर आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को जब रख के देखते हैं ना, ये मैच नहीं करती सिचुएशन। सही, जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं वो ब्लफ है। और जाहिर है कि हुकूमत ने यही कॉन्फिडेंस शो करना होता है। अदरवाइज ये बात अब ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक बड़ी बदएतमादी, बेएतबारी मौजूद है। और अगर ख़तरा किसी बात का नहीं है तो फिर तो आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सही। पीटीआई का इशू सबसे पहले डिस्कस कर लें। पीटीआई का मसला ये है कि जो गुज़श्ता 2 माह में ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने थे लेजिस्लेशन के हवाले से, कानून साजी और आइन साजी के हवाले से, वो तमाम के तमाम हो चुके। 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई। उसके बाद बात चल रही थी कि 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। वो आइनी तरमीम के बजाय कानून साजी के ज़रिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए। सही। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत उहदा में तोसी कर दी गई। जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाने का कानून पास कर लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उससे ख़तरा था, उसको अपडेट कर लिया गया। जजेस की तादाद बढ़ाकर मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में अपने लिए ख़तरात ख़त्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक सुपर चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व कर लिया गया। तो हुकूमत ने जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने हम न्यूज़ पर आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो ख़तरे की बात कर रहा था कि अक्टूबर में ख़तरा सर पर मंडला रहा है, वो ख़तरा अब टल गया। सही। अब ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है पीटीआई के लिए। लेकिन जो अडियाला जेल में कार्रवाई होती है ना, जो अडियाला जेल में मुलाकातें होती हैं, उसका एक प्लस पॉइंट है पीटीआई के लिए और एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर होने वाली जितनी भी गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू दीवारों के कान जो है ना, उनके ज़रिए वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उनका अगर कोई मैसेज पहुँचाना मकसूद हो तो वहाँ पर वो डिस्कशन में इमरान खान और उनके साथ जो आए हुए लोग हैं उनके साथ मुलाकातों में जो भी बात होती है तो उसमें आप अपना प्लान बेसिकली तो आप एक्सपोज कर रहे होते हैं जी, वो जा रहा होता है। इसी की वजह से देखें जो मुलाकातें इस तमाम मंजरनामे के बाद हुई, तो मेरी इतला ये है कि जब फैसल चौधरी मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा, और फिर एक फड्डा हुआ, फिर उनके दरमियान में सुलह वाले एफर्ट हो गए, वो उस सब के बाद जो असद कैसर साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, उसमें फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाद वहाँ पर गए। मेरी इतला यह है कि वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को एक पैगाम पहुँचाया गया और 3 लोग हैं जिनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान ने। सही। कि इन 3 के साथ आप ओके कर लें मामलात, और मौलाना फजलुर रहमान या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई। और ये सारा प्लान करने की, ये फाइनल कॉल की, एहतजाज को अप स्केल करने की वजह क्या है पीटीआई की तरफ से, कि ये जितने भी मामलात 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इन्होंने कंसोलिडेट होना है नवंबर के महीने में। सही। नवंबर का महीना ही वो महीना है जिसमें ये जितने भी चैलेंज हुए हुए मामलात, कानून किसी ने चैलेंज किया है, किसी ने आइनी तरमीम चैलेंज की है, और अदलिया में जो कुछ होना है इसने सेटल डाउन होना है नवंबर के महीने में। तो पीटीआई ने बेसिकली माहौल बनाना शुरू किया कि जब आप अगर कुछ कर रहे होंगे, कोई एहतजाज हो रहा होगा, ये सारा मामला होगा, तभी पाकिस्तान की अदालतों में शायद मामलात मूव होना शुरू हो। तो उसके लिए ये नवंबर की कॉल। अब जो कॉल देने के लिए जो गुफ्तगू की है अली अमीन गंडापुर ने, वो सुने। उसके बाद आते हैं ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है वो बात इस सारे सीन के ऊपर बैठती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको 2 क्लिप सुनवा देता हूँ, एक 31 सेकंड का, एक 37 सेकंड का, कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा। और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे, ये घर हमारी,
मैयत रहा है तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद ये सुने, अली अमीर खान अल्लाह ताला को कादे नादिर न कर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कहा देनी है नवंबर के महीने में जो कि फैसला कुन काल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। हम यह कहते हैं हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी, और हम यह कहते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा हम मरेंगे भी सही और हम मरेंगे भी सही। लड़ोगे अल्लाह के लिए, मरोगे अल्लाह के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मई 2022 याद करें, इमरान खान कह रहे थे फाइनल कॉल दूंगा जी, और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे, एक जलसा दूसरा जलसा, लेकिन वो हर जलसे में ये कहते थे कि कॉल दूंगा, और कॉल एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई थी। सही। मुल्तान के जलसे में जिस वक्त उन्होंने कहा कि मैं फाइनल कॉल दूंगा, और उसके बाद इमरान खान बनी गाला आने के बजाय पेशावर चले गए जी, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैप कर देने वाली फोन कॉल शामों और कुरैशी वहां को से जो है, तारीख आई थी। अगर ये डिसाइडेड होता कि फाइनल कॉल किस तारीख को है जी, तो वो कॉल अनाउंस कर दी जाती ना। वो अनाउंस ना होने की वजह ये है कि ये सबको मालूम है कि पीटीआई की जो क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर वज़ीर आला, वो अपने ओहदे और पोजीशन के एतबार से बहुत से लोगों से राब्ते में, और उन राब्तों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए ये हल्फ लेना, नवंबर, फाइनल कॉल, ये सारा एज अ कार्ड, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाए, डर के तौर पर, ये हाँ एक खौफ के तौर पे। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब की आप बात सुनते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि हुकूमत के पल्ले क्या है। वो ज़्यादा डरी हुई है। हुकूमत के, अगर देखें मेरी बात सुने, जलसा हो रहा है सवाबी में, उसमें ये तय है कि अनाउंस नहीं हुआ हुआ कि आपने सवाबी जलसे के बाद गाड़ियों में बैठ के कोई इस्लामाबाद की तरफ आना है, आपने अडियाला जेल की तरफ आना है। अगर रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अगर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इमरान खान को रिहा कराने के ऐलानात भड़के हैं, ये सारा कुछ एक होक्स है जो क्रिएट किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने आगे जो कहा, अच्छा मैं उनके स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं गया हुआ था टेक्सला वाली साइड पे, संगजानी से दी अदर साइड, तो मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मैंने देखा कि मारगला एवेन्यू इस्लामाबाद पे जीटी रोड से आने का एक अब नया शॉर्टकट है, उसके दाखिली और खारजी दोनों रास्तों के ऊपर कंटेनर्स रख दिए गए थे, और 3-3 कंटेनर्स के लिए एक गाड़ी हुआ था जी, हाँ, एक गाड़ी गुजरने का रास्ता, और उसके बाद कोई तकरीबन 400 से 500 पुलिस अहलकार जो हैं वो लाइन बना के खड़े थे और उनकी इंस्पेक्शन हो रही थी। मेरे ख्याल है कोई एसपी डीएसपी को आए हुए थे वहाँ पे, और वो चल रहा था। मैं रुका नहीं, मैं वहाँ तेज़ी से निकल आया। फ़ोन आपका नहीं चल रहा था, इंटरनेट सर्विस आपकी डाउन थी, व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो और तस्वीर सेंड करने के लिए वीपीएन का सहारा लेना पड़ रहा था, जो दरमियान में आपको पता है कि ईज अप हो गया था। जब मैं इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद आके फैज़ाबाद देखा है तो फैज़ाबाद पे क्रेनें लगी हुई हैं और कंटेनर्स लग रहे हैं। फैज़ाबाद में पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है, और वो ग्रीन बेल्ट में लेटे हुए हैं, उनका जो गियर है एंटी रॉइड्स वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, हुकूमत के लिए हर चीज़ चैन ही चैन लिखा जा रहा है, भड़के हैं, और ये सारी भड़कें लगाई जा रही हैं, तो फिर आपको इस्लामाबाद बंद करने की क्या ज़रूरत है? सही। फिर आपको इंटरनेट डाउन करने की क्या दरवाजे को अंदर से ताला लगाते हैं, फिर आपको वाईफाई जो है उसके ऊपर सर्विस जो है वो स्लो डाउन करने की क्या ज़रूरत है? तमाम सर्विसेज, एवरीबडी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस दिन कोई इस किस्म का वाक़या हो उस दिन आप कहें कि समंदर में केबल को शार्क ने सिर्फ पाकिस्तान की तार को ही दांत मार दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारा कुछ किया गया ना, ये अब आपको बताता है कि हुकूमत जिस दिन ये कह रही थी कि हम बहुत अब ख़तरा जो है वो टल गया है, हुकूमत जितनी वल्नरेबल कल थी, हुकूमत उतनी वल्नरेबल आज है, बल्कि ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को पास देने के लिए जो चीज़ें थी ना, वो उन्होंने इस आइन और कानून साजी के ज़रिए वो दे दी हैं, वो डिलीवर कर दी हैं।
اب حکومت کو جو اصل محاذ ہے اس پر ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ شہر بند کر کے، اگر آپ انٹرنیٹ بند کر کے، اگر آپ کنٹینرز کی لیئرز لگا کے وہ بقول پی ٹی وی جو ہے وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، تو یہ تو کسی یعنی کہ کسی 4th گریڈ کے بچے سے بھی آپ پوچھیں تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے. یا 4th گریڈ کا انٹلیکٹ رکھنے والے بندے سے حکومت کے سارے کارڈز ختم ہو گئے. ہاں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ ساری کی ساری لیڈرشپ بھی کمپرومائزڈ ہے، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دینا تھا وہ تو آپ دے چکے. آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے، اپنے بازو کاٹ کے خود اب حوالے کر دی ہیں. تو حکومت کا جو خوف ہے بد اعتمادی اور بے اعتباری ہے. اگر آپ کے پاس اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والی تمام گفتگو، تمام پلاننگ، تمام انسٹرکشنز دیواروں کے کانوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اصل میں کال نہیں آنی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے آج اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کی طرف آج مارچ نہیں کرنا، آپ پورے ملک کو اس وقت بند کر رہے ہیں. اس شہر میں دنیا بھر کی ایمبیسی، سفارت خانے، انٹرنیشنل میڈیا تمام کے تمام یہاں پر موجود ہیں. آئی ایم ایف اور وہ یہ معاملات سارے دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف کی بھی ٹیم نے آنا ہے. تو جو سچویشن آپ کریٹ کر رہے ہیں، پھر یا تو آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یا تو آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یا پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہے تو کمپرومائز والی بات کوئی نہیں ہے. لوکل سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس دوران پی ٹی آئی نے جو یہ پلان کیا ہے اپیرنٹلی کہ نومبر کا ہی مہینہ ہے جہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں عدالتوں میں ایجیٹیٹ ہونی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی آپ کی درخواستیں ہیں ان کو ڈیسائیڈ ہونا ہے کورٹ میں ان فیور آف دا لیجسلیشن اور اگینسٹ ان اینی کیس. اور وہاں پر اختر مینگل کی جو درخواست ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. پاورفل سے زیادہ خطرناک ہے نا. اس میں بات یہ کہ ان کی پارٹی کے ووٹوں سے، جی ان کی پارٹی کے ووٹ استعمال ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا سینٹ میں کوئی ووٹ استعمال نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا ٹیکنیکلی اگرچہ یہ ہے بڑی کمزور سی بات، کیونکہ اناؤنس نہیں ہوا نا، 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایز ممبر آف پی ٹی آئی ایم این ایز نہیں تھا، وہ وہی ہے ہینگنگ سٹیٹس ہے ابھی. ان کا جو ہے وہ ہینگنگ ان دا بیلنس والا سٹیٹس ہے. تو جو اختر مینگل صاحب کی درخواست ہے نا، اس پہ ممکنہ طور پر دو سے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو فالو کرنے والی ہیں. ایک یہ کہ جو 2 سینیٹرز جنہوں نے ووٹ دیا تھا، اگر ان کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں اور عدالت کے سامنے بیان دے دیتے ہیں، جس قسم کا بیان قاسم رونجھو نے پارلیمنٹ کے باہر اختر مینگل کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا تھا کہ جو لے گئے تھے وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور 6 دن مجھے رکھا اور اس دوران ڈائلسس ایسے ہوتا رہا اور میں نے آ کے ووٹ دیا. پھر انہوں نے جا کے اپنا بیان تبدیل کر پھر پی ٹی وی والا بیان آ گیا. ہاں تو اب یہ دیکھنا ہے نا کہ ان دونوں میں سے کون سا بیان جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن 63 جو ہے وہ قاضی صاحب کر چکے کہ نااہل ہوں گے، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، نااہل ہوں گے. تو اختر مینگل صاحب کے پاس تو یہی ہے نا کہ ان کو نااہل کروا لیں. پھر اصل میں تو 26ویں آئینی ترمیم کو اوپر سوال تب آتا ہے یا اس کو ڈیمیج تب ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ووٹ دینے نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو زبردستی اگینسٹ دا ول اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گراؤنڈز لیے ہیں وہ گراؤنڈز یہ ہیں کہ انہوں نے صرف 26ویں آئینی ترمیم نہیں چیلنج کی، انہوں نے اس کے بعد ہونے والی ماتحت لیجسلیشن بھی چیلنج کی ہوئی ہے. اور کورٹ میں یہ معاملہ کہ جو بینیفیشریز ہیں، جو بائی پروڈکٹ ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اور ان قانون سازیوں کے، وہ کیونکہ براہ راست اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، لہٰذا مفادات کا ٹکراؤ ہے، لہٰذا آئینی بینچ نہیں سن سکتا، تو آپ کو فل کورٹ بنانا ہے. صحیح. فل کورٹ نے اگر اس بات کو سننا ہے اور جوڈیشل کمیشن کو ایک عرضی جانی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی طرف سے کہ آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تمام کی تمام حاضر اس وقت کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دے اور وہاں پر یہ معاملہ سیٹل جیسے بھی ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کا اپنا اوریجنل سٹیٹس بحال ہو جائے. ہاں تو بیسکلی جس وقت پی ٹی آئی کی ولنریبلٹی بڑھ گئی تو پھر وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آئے ہیں. اٹیک انہوں نے اس وقت کرنا شروع کیا جب حکومت نے کہا کہ اب خطرہ ٹل گیا، یہ تو جناب کمپرومائزڈ بھی ہے، اب وہ جو اکتوبر کی کال تھی وہ بھی ساری ضائع ہو گئی ہے. وہ ڈیڈ لائن تھی 4 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی کہیں سے کہیں چلے گئے.
تو اب تو معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں. این اس وقت اس معاملے کو ایجیٹیشن کو آگے لے جانا اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا وہ جو چین کے پل ہیں اور سکون ہے اور قرار ہے وہ لوٹا گیا ہے, اور حکومت کا ہر وہ ایکشن باوجود اس کے کہ یہ ماچو مین بن کے دکھا رہے ہیں, یہ بن کے دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم معاملات ہمارے کنٹرول میں, ان کے کنٹرول میں کچھ بھی اوور نہیں, کانفیڈنس, ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. کنٹرول میں یعنی کہ دو ہی ہیں جن کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, ایک اپوزیشن جو اپوزیشن کر رہی ہے, ایک اپوزیشن کے ایکشنز جن کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہ ان کو مینیج کر رہے ہیں. یہ دو پلیئرز ہیں, مسلم لیگ نون اور حکومت. ہمارے کچھ دوست ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ اور ٹویٹر پہ بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں حکومت بڑی پاورفل ہے. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جو ہیں یہ بڑے پوٹنٹ قسم کے وزراء ہیں. یہ ضرور ہے کہ احد چیمہ بڑے امپورٹنٹ منسٹر ہیں, یہ بہت اور پاورفل ہیں. یہ ضرور ہے کہ محسن نقوی کے پاس بہت ساری پاورز ہیں. یہ جو باقی حکومت ہے یہ تو شامل بات جائے, یہ چیئر لیڈرز ہیں. وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے, چوکا چھکا لگتا ہے, کوئی ٹیم جیتتی ہے ہارتی ہے تو وہ باہر وہ اٹھا کے جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, جھنجھنے بجانے والے, جھنجھنے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کا تو وہ کردار ہے. 12 نومبر کا مہینہ اگین میرا خیال ہے کہ اب انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ جب عدالتی محاذ کے اوپر یہ چیزیں ایجیٹیٹ ہونی ہیں, این اس وقت ایک فائنل کال کی تلوار جو ہے وہ لٹکا دی گئی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.